नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ 4 डिसेम्बर 2024 मसीहा। दर्शक बंधु आज भिडियो जानिबा केउं स्थान रे केउं यात्रापाटी केउं सुपरहिट नाटक आज मंचस्थ करने जाउछि। हाँ दर्शक बंधु ए भिडियो जानिबा समस्त यात्रापाटी केउं स्थान रे केउं सुपरहिट नाटक आज मंचस्थ करने जाउछि। आपण मानक अनुरोध चैनल एक्सप्लो ओडिया आपण मन बहुत संख्या देखंतु सब्सक्राइब करंतु आम एक्सप्लो ओडिया रो मेंबर होंतु एंड सुंदर सुंदर अपडेट न्यूज जानिया पई आम एक्सप्लो ओडिया को सब्सक्राइब करंतु। नमस्कार जय जगन्नाथ। तो दर्शक बंधु चलतु बेसी डेरी न करी आज संपूर्ण वीडियो को आरंभ करवा। अपेरा अशोक सम्राट। दर्शक बंधु आज चतुर्थ रजनी स्थान कालियाबुदा निश्चिंत कोइली कटक। आजिर सही रेकर्ड सृष्टिकारी नाटक बादामबाड़ीर रिक्शा बाला। यात्रा सम्राट तुलसी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज चतुर्थ रजनी स्थान कोणार्क महोत्सव पड़िया पुरी। आजिर सही अनुसंधानमूलक नाटक पुणी थरे जह्न रातिर झड़। यात्रा मौड़मणि शिवानी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान बस्ता बालेश्वर। आज सही अनुसंधानमूलक नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। यात्रा ग्रांड महल। दर्शक बंधु आज विदाय रजनी स्थान खरमेंगी चंडीखोल जाजपुर। आजिर नुआ नाटक बंचीबू हब एका एका। यात्रा इंद्र भुवन। दर्शक बंधु आज पंचम रजनी स्थान तुमुड़ीबंध कंधमाल। आजिर सुपरहिट नुआ नाटक एते भल पाओ नाही एते भल पाओ नाही। यात्रा स्वर्ण महल। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान महेश्वरपुर भोगराई बालेश्वर। आजिर सही रेकर्ड सृष्टिकारी नाटक स्वामी पाई पछे नर्क को जीवी। यात्रा महारथी कलिंग गणनाट्य। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान नुआसाही कप्तिपदा मयूरभंज। आजिर नाटक बाजीब साहानाई तोरी पाई। यात्रा श्री विश्व दरबार। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान नाखरा माणित्री मयूरभंज। आजिर सुपरहिट नुआ नाटक किए जानिथिला एमिति हेबो अपेरा श्री दुर्गा। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान कईड़ा राईकेला सुंदरगढ़। आजिर नुआ सुपरहिट नाटक बाकी सपन को राति सरीछि तारिणी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान तोहरा उमरकोट नवरंगपुर। आजिर अनुसंधानमूलक नाटक काहाकू कहिबी जीवन गप। यात्रा सिंह बाहिनी। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान आरुहा वृत्ति 2 भोगराई बालेश्वर। आजिर सुपरहिट नाटक सबु प्रेम गप अधारू सरे। यात्रा गौरी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान एम रामपुर चारि छक कलाहांडी। आजिर सही रेकर्ड सृष्टिकारी नाटक मो स्त्री परी स्त्री नाही। यात्रा दुर्गा मंदिर। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान दोबल धामनगर भद्रक। आज से अनुसंधानमूलक सुपरहिट नाटक काँ देना लुह सरीजीव। यात्रा याज्ञसेनी। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान कोणार्क महोत्सव पड़िया पुरी। आजिर
ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ପ୍ରେମ କଲେ ପାପ ଯାତ୍ରା ବାଦଶାହା କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ସମରଝୋଳ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଗଞ୍ଜାମ। ଆଜିର ସେହି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ନାଟକ ଜଗା ଧରିଛି ଜୀବନ ପଘା ଯାତ୍ରା ଖିଲାଡ଼ି ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ନାରାୟଣପାଟଣା କୋରାପୁଟ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ଏମିତି ଝିଅ ତୁ କେମିତି ହେଲୁ ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ବିଦାୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ମାଳ ଆନନ୍ଦପୁର ରୁଢ଼ିଆ ଯାଜପୁର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅର ବାପ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଆରଗଳ ମହାରାକୁଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ନାଉଗାଁ ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସେହି ପାରିବାରିକ ନାଟକ ଅମାବାସ୍ୟାର ଅତିଥି ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ମୁରିବାହାଲ ବଲାଙ୍ଗୀର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବା ବାକି ରହିଛି ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ମଇତାପୁର ମାର୍କଣା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ଜବାବ ମାଗୁଛି ଉଦଣ୍ଡି ସୀତା ଯାତ୍ରା ଧଉଳି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଛତା କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ସେହି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପାରିବାରିକ ନାଟକ କେମିତି କହିବି ରାତିର କଥା ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ନଣ୍ଡାବର ବନ୍ଧଗୁଡ଼ା କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗେ ଫିକା ଅଭିର ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ କୋଣାର୍କ ମହୋତ୍ସବ ପଡ଼ିଆ ପୁରୀ। ଆଜି ଲଗାତାର ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ନାଟକ ହାଇଦର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ବେତନଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ସେହି ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ଭାଗ୍ୟ ଅଟକିଲା ଅଧା ବାଟରେ ଯାତ୍ରା ମଧୁ ବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଢୋଲପଡ଼ା ଦେବଗଡ଼। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ମାନୁ ନୂଆ ବୋହୂ ସାନୁ ଦିଅର ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ରାହାନିଆ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଯାଜପୁର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା ତତେ ଭଲ ପାଇ ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ନାହାଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି କଟକ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ଛବି ରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଧନ୍ୟବାଦ।